bin Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ibni Ma'ad ibni Adnan. Qala ba'dul ulama hadan nasab mujarrabun. Ini nasab tadi mujarrab. Artinya mujarrab apa? Idza kutiba likulli syai'in muhim, bila ditulis bagi tiap-tiap sesuatu yang penting. Bisa ditulis di mana selamat daripada kehilangan, selamat daripada kebakaran, selamat daripada dicupit orang. Ditulis mulai Muhammad tadi sampai Adnan. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ali ibn Muhammad al-Habasyi nafa'allahu bih, inna ad-da'wata ila Allah aqwa ruknin lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah itu paling kuat tiang untuk berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pendekatan yang paling ampuh kepada Rasulullah adalah dakwah. Wa dzukira disebutkan annal Habib Muhammad ibn Ja'far al-Attas kana yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzah. Beliau ini bertemu dengan Nabi yaqazatan, di waktu jaga, di waktu kadaguri. Fasa'alahul fathal kabir, maka Habib Muhammad bin Ja'far ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya agar dibukakan Allah pintu ma'rifat yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Al-fathal kabir. Wahai Rasulullah, kayak apa caranya, kayak apa ilmunya, kayak apa jalannya supaya pintu ma'rifat yang besar itu dibukakan lawan Allah? Faqala lahu, ujar Nabi kita menjawab, Al-Fathul Kabir inda Ahmad bin Umar bin Smith. Pintu ma'rifat yang besar itu terbukanya, pembukanya itu Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau kamu hendak dapat pintu ma'rifat nang gana, datangi Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Di situ andaknya. Fatawajjahal Habib Muhammad ila Sibam, maka berangkatlah Habib Muhammad al-Attas tadi ke negeri Sibam. Hatta atal Habib Ahmad bin Umar, sehingga beliau mendatangi yang disebut Rasulullah tadi, Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Faqala lahu, berkata Habib Muhammad al-Attas lahu bagi Ahmad bin Umar bin Smith, hawwalani Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika. Mahiwalahkan akan aku oleh Nabi atas engkau. Mahiwalahkan itu artinya tadi aku berjumpa Rasulullah dan minta kepada beliau sesuatu, pintu ma'rifat yang besar, lalu ujar Nabi, datangi ikam sini, andaknya ada ikam sini. Nah itu mahiwalahkan ngarannya. Faqala, ujar Ahmad bin Smith, al-hawalah makbulah. Hawalah atau hiwalah diterima. Ayo jangan memadahkan. Cuma syaratnya satu, bisyarti antutliqa lisanaka bid-da'wah ilallah, dengan syarat bahwa engkau melepaskan lisan engkau dengan dakwah kepada Allah. Syaratnya satu, kamu dakwah siang malam dimanapun, ada orang dakwah, ada orang dakwah. Faltazamalahu bidzalik, maka Habib Muhammad al-Attas melazimi baginya dengan demikian itu. Faltazamalahu bidzalik, maka melazimkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith lahu bagi Habib Muhammad al-Attas bidzalik, dengan demikian. Lazimi ikam itu, lazimi dakwah terus. Wa raja'a bulik, pada ilallah, dia mengajak orang kepada Allah. Akhirnya fatahallahu alaihi, Allah bukakan atas sidin bil fathil kabir, dengan keterbukaan yang besar. Intaha kama qala. Nah kemudian waqala al-Habib al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Amma aslul usul
wa manba'ul fadli wa sababu asbabil khairati lahum, bermula pokok dari segala pokok, wa manba'ul fadli, dan sumber keutamaan, wa sababu asbabil khairat, sebab dari sebab-sebab kebaikan, lahum, bagi itu alawiyin. Sebabnya apa? Bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Itu sumber keutamaan alawiyin adalah Rasulullah. Wa khatamun nabiyyin, penutup nabi. Al-mursalu, yang diutus, rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Ar-rasulul karim, rasul yang mulia. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana beliau tidak bertutur kata daripada nafsunya. In huwa, melainkan tutur kata beliau, illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Tidak ada tutur kata beliau melainkan wahyu Allah. Ar-rasul alladzi ismuhu, yang nama rasul itu fil Injil, dalam kitab Injil, Ahmad. Ar-rasulul musaddiq, rasul yang membenarkan. 5, bagi sesuatu, ma'ar rusul, bagi rasul-rasul. Dzul khuluqil azim, rasul yang punya budi pekerti agung. Al-hadi ila siratil mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan lurus. Siratillah, jalan Allah. Alladzi lahu, yang bagi Allah, ma fis samawat, sesuatu yang di langit, wa ma fil ardh. Alladzi asra bihi rabbahu, yang mengisrakan dengan beliau oleh Tuhannya. Asra bihi rabbuhu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekeliling Aqsa itu. As-sayyidul kamil, pemimpin sempurna. Al-fatihu, pembuka. Al-khatimu, penutup. Nurul anwar, cahaya dari segala cahaya. Wasirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Akhlal a'lal makhlukati manara, paling tinggi di antara makhluk Allah menaranya. Wa atammuhum fakhra, paling sempurna kemegahannya. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ibni Ma'ad ibni Adnan. Qala ba'dul ulama hadan nasab mujarrabun, ini nasab tadi mujarrab. Artinya mujarrab apa? Idza kutiba likulli syai'in muhim, bila ditulis bagi tiap-tiap sesuatu yang penting. Bisa ditulis di mana, selamat daripada kehilangan, selamat daripada kebakaran, selamat daripada dicupit orang. Ditulis mulai Muhammad tadi sampai Adnan. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, terusnya tadi. Wa bihi, pada itu nasab, huruful ismil a'zam, ada huruf-huruf ismil a'zam. Wa mazala salafu, senantiasa para ulama dahulu, yahfazunahu, menghafalnya. Wa yusuna bihi, dan mewasiatkan dengannya nasab tadi. Wa kana Adnan, adapun Adnan itu fi zamani Musa, hidupnya, au Isa alaihi wassalam. Khilafun khilaf. Warawat Tabarani an Abi Umamah marfu'an, untuhiba waladu Adnan, dirampas orang anak Adnan bi askari Musa. Pada alaihim, maka Musa mendoakan atas mereka. Fa'auhallahu ila, Allah wahyukan kepada Musa, la tad'u alaihim, jangan kamu doakan atas mereka. Fa inna minhum, bahwa di antara mereka itu an-nabiyyal ummi al-basyiran nadhir. Berarti Adnan semasa dengan Nabi Musa. Wa Adnan min waladi Ismail, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim.
Wa bainahu antara Adnan wa baina Ismail itu kila dikata orang arbauna aba, 40 lagi keturunannya. Imba Adnan si bulan 40 hanyar Nabi Ismail. Wakila jerkil tis'atun 9, wakila sab'atun. Wa an ibni Abbas annahum salasuna aba. Nur Ibnu Abbas 30. Jadi jaraknya antara Adnan lawan Ismail itu ada 30 bapak-bapak lagi nang kada tahu jelas ngaran-ngarannya. Wala khilafah dan tidak ada khilaf ulama fi anna Adnan pada bahwa Adnan itu min waladi Ismail, keturunan Nabiullah Ismail. Wala khilafah dan tidak ada khilaf fi nasabihi pada nasabnya sallallahu alaihi wasallam ila Adnan kepada Adnan. Kalau daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan tadi itu sepakat ulama. Nah mulai Adnan ke Nabi Ismail itu nang kada karuan lagi. Ada nangka itu, ada nangka ini, ada nang ini, ada nang itu, khilaf macam-macam khilaf. Wa innamal khilaf, makanya kita kada wajib menghafali itu antara Adnan sampai Ismail. Nang kita disuruh menghafal, nang kita disuruh mengetahui antara Nabi kita sampai Adnan. Karena itu nang sepakat. Wa innamal khilaf dan hanya saja khilaf fima baina Adnan antara Adnan wa Ismail bin Ibrahim. Wa min baini Ibrahim wa Adam. Makin jauh lagi antara Ibrahim sampai Nabi Adam. Wa la ya'lamu dzalik illallah. Tidak ada tahu yang demikian selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam bermula ibunda Nabi Aminatu Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Kilab ibni Murrah. Jadi bertamunya di Murrah di Kilab situ. Wa akhraja Abu Nuaim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nataqat kullu dabbatin li Quraisyin lailata hamli alaihi salam bi iznillahi ta'ala an ismi alaihi salam. وقالت حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم رب الكعبة وهو أمان لأهل الأرض وسراجها. Mengeluarkan hadis Abu Nuaim dari Abdullah bin Abbas, bertutur tiap-tiap binatang milik orang Quraisy pada malam buntingnya Siti Aminah. Binatang-binatang milik orang Quraisy bertutur kata dengan izin Allah. Ujarnya, humilat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Wa huwa amanun, Nabi Muhammad itu adalah keamanan li ahlil ardi wa sirajuha dan pelitanya bumi ini. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam dan adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Makkah. Yaumal Itsnain hari Senin. Fi syahri Rabiul Awal bulan Rabiul Awal amal fil pada tahun gajah. Qala ba'dul ulama wa dzalik muttafaq alaih. Aikal muttafaq alaih yang demikian itu seperti disepakati ulama atasnya bahwa beliau lahir di bulan Rabiul hari Senin bulan Rabiul Awal tahun fil. Seperti sepakat padahal kada fa'inna fihi khilafan katsira wal jumhur ala hadza. Kebanyakan ulama berpendapat Rasulullah lahir hari Senin bulan Rabiul Awal tahun fil. Wakilah ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir itu fi yaumi Asyura pada hari Asyura. Rasulullah dilahirkan pada 10 Muharram. Ada juga kayak itu. Wakilah dikata orang fi Safar. Rasulullah lahir di bulan Safar. Wakil dikata orang fi Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Wakil dikata orang fi Rajab di bulan Rajab. Wakil dikata orang di Ramadan bulan Ramadan Rasulullah lahirnya. Nah banyak pendapat. Cuma kebanyakan ulama mayoritas bulan Rabiul Awal tadi. Waruwiya haza diriwayatkan ini nang Ramadan. An Umar
Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah lahir bulan Ramadan. Wa huwa yuwafiqu makila. Itu cocok lawan yang dikatakan inna ummahu hamalat bihi bi ayyami tasyrik, bahwa ibunya itu lahir pada hari tasyrik. Ibunya itu Rasulullah bunting pada hari tasyrik. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, nah, Sya'ban, Ramadan. Wal masyhur nang masyhur annahu bahwa Rasulullah wulida dilahirkan li samanin khalat min Rabiul Awal, hidup 8 Rabiul Awal. Itu yang masyhur. Rasulullah lahir hidup 8 Rabiul Awal. Bal naqala ba'duhum ijma'a ahli tarikh. Bahkan telah menakal sebagian ulama akan sepakat ahli sejarah bahwa Rasulullah itu lahirnya pada 8 Rabiul Awal. Wakila dikatakan orang pulang lisintai asyrata minhu, 12 Rabiul Awal. Wa alaihil amal, inilah yang banyak diamalkan orang. 12 Rabiul Awal mulut. Padahal nang kuatnya pendapat 8 Rabiul Awal. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, suila sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamil itsnain, daripada puasa hari Senin. Faqala, berkata Rasulullah, dzalika yauma wulidtu fihi, itulah hari yang dilahirkan aku padanya. Kalau hari Senin lahir kadanya, sepakat saja itu. Wa unzila alaihi fihi nubuwah, dan diturunkan atasku pada hari Senin itu akan kenabian. Nah, yang jadi khilaf ini masalah bulannya, bulan Sidin lahir dan tanggalnya. Kalau hari sepakat hari Senin. Nah, intah enggak situ. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.